before it, let us pray according to our belief and our religion. Pray begin. Pray as. Alright, before we start our material for today, I want to check your attendance list. So if I mention your name, please raise your hand. Okay. Jevin. Okay, Branson. David. Okay, Branson. Okay. Thank you for your coming today. There are 30 students are coming today. So today we'll learn about English and the topic is about asking of permission. Nah, sebelum itu Miss mau tanya dulu, pernah nggak kalian minta izin? Okay, come on, raise your hand. Whoever asks permission. Okay, nah contohnya di kelas, ketika kalian ingin pergi ke toilet, kalian minta izinnya bagaimana? Ya, permisi Bu, saya minta izin ke ya, seperti itu. But how to ask permission in English? Siapa yang bisa? Okay, belum ada. So today we will learn about how to ask permission in English. Okay, are you ready for study? Okay, so now please prepare all your book. Okay, open your book, page 40. This is the material of asking permission. Okay, so if we want to asking permission, we use modals. Okay, we can see in the slide. Nah, ketika kita ingin menggunakan atau membuat atau ingin meminta izin kepada seseorang, kita menggunakan modal ataupun kata kerja bantu. Nah, modal-modal yang biasa kita gunakan itu ya seperti can I, may I. Nah, contohnya bisa dilihat di slide. Nah, jadi contohnya can I open this book? Bisa nggak saya buka buku ini gitu. Nah, jadi rules-nya ialah kata modals ditambah subjek. Tapi subjek di sini adalah kita sendiri, I. Kemudian ditambah verb yang pertama, kemudian ditambah complement. Ini dia. Nah, modals yang biasa kita gunakan yaitu modal can, may, could, ini dia. Kemudian kita tambah subjek I, kemudian kita tambah verb one. Kalau misalnya dia can, ini kita gunakan untuk teman sebaya. Kita tidak boleh menggunakan can untuk orang yang dia itu lebih tua ataupun kepada acara-acara resmi kita tidak boleh menggunakan can. Tapi yang bisa kita gunakan yaitu may atau could. Nah, jadi selain itu kita juga bisa menggunakan would it be possible for me to bla 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 gitu. Jadi would it possible for me to study this gitu. Atau yang lain, would you mind if I take you there? Gitu. Pakai would you mind if bla 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 gitu. Nah, kemudian ada juga kita bisa pakai is it okay if I leave you here? Gitu. Jadi kita meminta izin untuk pergi duluan gitu. Is it okay? Tidak apa-apa jika saya tinggalkan terlebih dahulu gitu. Nah, itu dia untuk asking for permission. How to respond the permission? Bagaimana untuk merespon permission tadi ketika kita mengiyakan ketika orang minta izin. Nah, jadi caranya kalau misalnya di dalam acara formal kita bisa bilang yes, certainly, ya tentu saja. Atau kita bisa bilang yes please gitu. Atau yes of course, gak apa gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa untuk teman sebaya kita bisa hanya mengatakan yes sir, okay. Nah, itu dia bagaimana cara merespon ketika kita mengiyakan.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak mengizinkan seseorang untuk melakukannya? Nah, contohnya bisa kita bilang, oh sorry, I think it's impossible for you. Ya, kayaknya itu nggak memungkinkan untuk ngomong gitu. Atau, sorry, you cannot do that. Maaf, kamu nggak bisa melakukan itu. No, you may not. No, you cannot. Itu dia. Ketika kita menolak atau tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. So now please hear this conversation. Hi Dad, today is Laura's birthday. Tonight there will be a party at her house. And then, May I go to Laura's birthday party? at what time you will get home? Before 11, I promise. Who will pick you up? James. I have to say no. Unless me will take you there. Okay Dad, I will be ready at 7. Okay, after you hear about conversation between Anna and her dad talking about birthday party. So at the conversation, Anna asks her dad to ask for permission to go to the party. Can you mention or speak it out how Anna ask her father to ask permission? Ada yang bisa ucapkan sekali lagi apa yang dikatakan Anna ketika minta izin untuk keluar ke pesta ulang tahunnya si Laura? Ada? Yes, of course. May I go to Laura's birthday party? Bolehkah aku pergi ke pesta ulang tahun Laura? Nah, itu dia. Jadi itu adalah contoh di kehidupan nyata yang menyatakan minta izin gitu. Kalau misalnya kalian pergi entah kemana pun harus minta izin kepada orang tua. Nah, so you can practice this one in your home. Jadi kamu bisa melatih ini di rumahmu ketika kamu ingin minta izin kepada orang tua atau kepada teman-teman atau kepada guru. Kamu bisa, you can practice your English. Kamu bisa melakukannya, mempraktekannya dalam bahasa Inggris supaya Inggrismu semakin improve. Nah, so that's the reason, itu alasannya kenapa we need to learn this topic. Kenapa kita harus belajar topik ini supaya ketika kamu ingin meminta izin kepada sanak saudara atau siapapun itu, you can use it in the English language. Nah, kamu bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi itu topik kita hari ini. So far, do you have any questions? Sejauh ini apa kamu punya pertanyaan? Please raise your hand. Or do you understand about the material for today? Okay, if clear enough, so now I will give you some tasks. Here is the question about asking permission. You can do it. So in this paper there are some short conversation. So you need to fill the blank about asking permission. Okay, I give you 5 minutes. I give you time 5 minutes to do it. Okay, it's time to do it by yourself. Okay, time's up. Okay, Miss will check it later on. I will check how far your understanding about the topic for today. Okay, the other, do you have any question before we close this meeting for today? No? Okay, thank you. So, as your homework, please do your assignment at your book, page 49. Okay, understand? Okay, so jangan lupa kerjakan tugasnya. Okay, see you next week, but let's close this meeting by praying. Who want to lead the prayer? Okay, you, come on. Pray begin.
I mean pray as. Okay, thank you for your coming. See you next week. Bye bye.